warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we respect Mrs. Evelyn Mulyani as the lecturer of the cost accounting course and also the audience who watched this video. Welcome to our presentation. On this occasion, we will present the results of the analysis of financial statements in one of the micro-scale manufacturing companies, namely Sobat Food and Beverage. I would like to introduce our team. Next slide, please. My name is Anissa Carlina and my team. My name is Khairunisha. I'm Nora Octavia. We are students of the Accounting Study Program, Faculty of Economic and Business, Padang State University. Okay, without further ado, let's get started. Before getting into the core discussion, let's first understand what a manufacturing company is and why it is important for companies like Sobat Food and Beverage to calculate their production costs appropriately. A manufacturing company is a business that processes raw materials into a finished product. Manufacturing companies have an important role in the economy. Therefore, the calculation of cost of goods manufactured is a crucial aspect in determining selling prices, calculating profits, and developing effective business strategies. It includes the cost of direct raw materials, direct labor, and factory overhead. Next, please. This report is prepared to analyze the production process and cost structure in manufacturing companies, especially in the Sobat Food and Beverage business. This analysis aims to identify and provide an accurate basis of information in setting competitive selling prices and designing more effective production strategies in the future. Next, please. There are main components of production cost. First is direct material cost. It costs incurred to acquire raw materials used in the production process. Direct raw materials are the main raw materials used directly in the production process to make a finished product. And direct labor cost, it is cost incurred for labor in exchange for performance that directly contributes to the production process. And manufacturing overhead cost, it is production costs that are not directly related to raw materials or direct labor, such as electricity cost, machinery depreciation, or support staff salaries. Next, please. Before going into the production cost analysis, we will first explain a brief profile of the Sobat Food and Beverage business as the object of study in this report. The object of our analysis is Sobat Food and Beverage, a business in the production and sale of snacks, especially mochi. This business was established in 2023 by Mrs. Ratu and Mr. Putra. The main product offered is mochi with various flavors, including chocolate, strawberry, grape, etc. In terms of marketing, Sobat Food and Beverage is quite active in digital promotion through social media, such as Instagram and TikTok. They also utilize food delivery platforms such as GrabFood and GoFood. Meanwhile, direct sales are made through a physical store located at Profesor Hamka Street, number 118, Padang Utara. Next, please. Okay. Analysis of cost production will be explained by Khairunisha. To Khairunisha, time is yours. Okay, thank you, Caroline. So I will explain the next material about analysis
of cost of production of Sobat Food and Beverage. Sobat Food and Beverage produces product and are processed through two department, namely the processing department and the shipping department using process costing to calculate the cost of goods. The finished product in the processing department is transferred to the farming department to continue processing. The addition of materials in the farming department results in the additional output, so that every 1 kilogram of finished product in the processing department product 27 units and finished product in the shipping department. The following are the data for the month of April 2025. Oke, Sobat Food and Beverage ini memproduksi mochi yang diproses melalui dua departemen, yaitu Departemen Pengolahan atau Processing Department dan Departemen Pembentukan atau Shipping Department. Pada Departemen Pengolahan, UMKM hanya memproduksi kulit mochi dan membuat whipping cream sebagai bagian dari produk setengah jadi. Proses ini belum menghasilkan mochi yang siap dijual, melainkan bahan setengah jadi yang akan dilanjutkan di departemen selanjutnya. Dan di departemen selanjutnya yaitu Departemen Pembentukan atau Shipping Department. Pada departemen ini bahan setengah jadi dari departemen sebelumnya atau kulit mochi dan whipping cream diolah kembali dengan menambahkan bahan tambahan seperti buah-buahan untuk isian pada mochi tersebut. Dan hasil akhirnya adalah mochi yang siap dijual. Setiap 1 kilogram produk selesai di Departemen Pengolahan akan menghasilkan 27 unit mochi siap jual. Mochi yang dihasilkan oleh Sobat Food and Beverage ini selama 1 bulan berproduksi sebanyak 2.000 unit mochi. Dan untuk periode pengolahannya dalam 1 bulan itu bisa 26 hari. Sehingga untuk 1 bulan memproduksi mochi ini bisa menghasilkan 52.000 unit mochi. Oke, next. Processing Department. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok produksi untuk setiap departemen yang dimulai dari Departemen Processing atau Departemen Pengolahan, Departemen Pembentukan. Di Departemen Pembentukan ini terdiri dari biaya-biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan bakunya itu terdiri mulai dari glutinous rice flour hingga ke cooking oil. Dan untuk banyaknya biaya itu mencapai 30,6 kg dengan harga perolehan sebanyak 10.452.000 rupiah untuk satu periode untuk 26 hari pembuatan mochi. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerjanya ini, pada Departemen Processing ini, Sobat Food and Beverage ini membutuhkan 2 pegawai di bagian dapur, dan untuk masing-masing pegawai mendapatkan gaji sebesar 150.000 rupiah per harinya, sehingga dalam 26 hari kerja, Sobat Food and Beverage ini harus mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung untuk departemen ini sebanyak 7.800.000 rupiah. Oke, next. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang terdiri dari rent, cleaning, employee salary, hingga ke food coloring. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya overhead pabrik ini sebesar 11.800.500 rupiah untuk 26 kali masa pemrosesan pembuatan mochi. Oke, next. Selanjutnya, data untuk perhitungan di Departemen
berikutnya yaitu shipping departemen. Biaya bahan baku yang diperlukan yaitu whipped cream, powdered sugar, hingga ke buah-buahan yang akan menjadi isi dari mochinya itu banyaknya biayanya itu sebesar 435 kilogram dengan harga perolehan sebanyak 77.857.000 rupiah per bulan. Oke, next. Dan untuk biaya tenaga kerjanya di departemen 2 ini sama seperti di departemen sebelumnya, yaitu dua pegawai di bagian dapur, dan setiap pegawai itu mem- membutuhkan atau mendapatkan gaji sebesar 150.000 rupiah per harinya, sehingga dalam 26 hari kerja sobat food sobat food and beverage ini harus mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar 7.800.000 rupiah. Untuk biaya overhead pabriknya itu per bulannya yaitu sebesar 14.290.500 yang terdiri dari rent, cleaning employee salary, hingga ke another expenses. Oke, next. Untuk perhitungan harga pokok produksinya itu yang dimulai dari departemen departemen pembentukan, karena Sobat Food and Beverage ini adalah UMKM yang memproduksi setiap hari, jadi mereka menggunakan semaksimal mungkin biaya bahan bakunya, sehingga tidak setiap hari itu mereka tidak menghasilkan produk rusak, produk cacat, ataupun sisa bahan. Dikarenakan tidak ada sisa bahan, maka untuk BDP awal dan BDP akhirnya itu bernilai 0 rupiah. Produk entry prosesnya itu sebanyak 795,6 kilogram. Angka ini diperoleh dari 30,6 kilogram, yaitu biaya bahan baku dikali dengan 26 hari kerja, sehingga menghasilkan angka 795,6 kilogram. Sehingga diperoleh inputnya itu sebanyak 795,6 kilogram. Dan produk selesai yang dihasilkan di departemen 1 ini seluruhnya ditransfer ke departemen selanjutnya. Tidak ada sisa bahan ataupun produk rusak di departemen ini. Dan untuk BDP akhirnya itu adalah 0 rupiah. Oke, next. Selanjutnya, cost of data yang terdiri dari direct material sebanyak 10.452.000 rupiah, direct labor 7.800.000 rupiah, manufacturing overhead 11.800.500 rupiah. Jadi total keseluruhan biaya yang diperoleh adalah 30.052.500 rupiah. Untuk unit ekuivalennya itu adalah 795,6 kilogram. Ini karena tidak ada BDP awal dan BDP akhir, sehingga unit ekuivalennya tetap 795,6 kilogram. Untuk cost of good manufacturing ini, total production cost-nya 30.052.500 rupiah, finished goods 795,60 kilogram, cost per kilogram 37.773.000 rupiah. Cost of finished product-nya ini cost per kilogramnya ini diperoleh dari 30.052.000 rupiah, 30.052.500 rupiah dibagi dengan 795,6 kilogram, sehingga mendapatkan cost per kilogramnya itu 37.773 rupiah. Dan biaya yang dipertanggungjawabkannya sebanyak 30.052.500 rupiah. Oke, next. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi untuk departemen
Nah, karena tidak ada sisa bahan atau produk rusak di departemen sebelumnya, maka di departemen kedua ini tidak ada BDP awal dan BDP akhir. Product entry prosesnya itu sebanyak 21.481 pieces. Ini diperoleh dari 795,6 kilogram, yaitu BBBD sebelumnya, dikali dengan 27 pieces. 27 pieces ini kita dapatkan dari setiap 1 kilogram produk selesai di departemen sebelumnya itu menghasilkan 27 27 27 pieces kulit mochi yang bakalan diolah menjadi mochi, unit mochi yang siap. Teman kedua ini juga mereka membutuhkan penambah bahan sebanyak 30.519 pieces. Ini didapatkan dari 52.000 unit. 52.000 unit ini adalah total keseluruhan kan nama Sobat Food and Beverage ini selama 1 bulan, dikurang dengan produk produk entry prosesnya, yaitu 21.481 pieces, sehingga mendapatkan addition of material sebanyak 30.519 pieces. Jadi total inputnya itu sebanyak 52 pieces dan total outputnya juga 52.000 pieces. Oke, next. Cost of data. Perhitung transfer from processing department 30.052.500, addition of materials 77.857.000, direct labor 7.800.000 rupiah, manufacturing overhead 14.290.500 rupiah. Sehingga total keseluruhan biaya yang dikeluarkan di departemen 2 ini sebanyak 130 juta rupiah. Untuk unit ekuivalennya tetap 52 pieces karena tidak ada BDP awal dan BDP akhir. Oke, the last is cost of good manufacturing. Total production cost 130 juta rupiah, finish goods 52.000 pieces, and cost per pieces 2.500. Cost per pieces ini kita peroleh dari cost total production cost dibagi finished goods, yaitu 130 juta rupiah dibagi dengan 52.000 unit, sehingga harga per piecesnya itu 2.500. Maka kita perolehlah biaya yang dipertanggungjawabkannya itu sebesar 130 juta rupiah. Okay, I think that's all from me. I'm back to Anissa Carlina. Thank you, Khairunisha, for your explanation. Next will be delivered by Nurul Octavia. Time is yours, Nurul. Okay, thank you, Carlina. I will explain about profit percentage calculation. Selling price per unit 5.000 rupiah, cost of goods sold 2.500, itu diperoleh dari total biaya produksi dibagi dengan produk selesai, yaitu 130 juta dibagi 52.000, sehingga menghasilkan harga pokok per unit 2.500. Laba yang diperoleh atau profit per unitnya 5.000 dikurang 2.500, yaitu 2.500. Profit percentage 2.500 dibagi 2.500 dikali 100% sama dengan 100%. Berdasarkan data yang sudah diperoleh tadi, kita dapat membuat General Journal Sobat Food and Beverage periode April 2025, yaitu di debit ada goods in process, direct material cost, processing department 10.452.000, goods in process, direct material cost, shipping department 77.857. Di kreditnya ada raw materials inventory 88.309.000. Selanjutnya goods in process, direct labor cost, processing department 7.800.000, di debit
Goods in process direct labor cost shaping department 7.800.000 di debit dan kreditnya adalah salaries and wage payable 15.600.000. Selanjutnya goods in process manufacture over cost processing department 11.800.500. Goods in process manufacture overhead cost shipping department 14.290.500 dan di kreditnya ada manufacturing overhead cost expense processing department 11.800.500, manufacturing overhead cost expense shipping departemennya 14.290.500. Selanjutnya, transfer from processing department to shipping department di debitnya sebesar 30.052.500. Di kreditnya ada goods in process DMC processing department sebesar 10.452.000. Goods in process DLC processing departemennya 7.800.000. Goods in process MLC processing departemennya 11.800.500. Selanjutnya di debit ada raw materials inventory 130 juta dengan kreditnya transfer from processing department to shipping department 30.052.500. Goods in process DMC shipping department 77.857.000. Goods in process DLC shipping department 7.800.000. Goods in process MUC shipping department 14.290.500 sehingga balance debit dan kreditnya dengan total 290.052.500. Okay, conclusion. Sobat Food and Beverage has successfully applied the basic principles of cost accounting even though it is still a micro-scale business. By dividing the production process into two departments and recording manually, the company was able to calculate the cost of goods manufactured accurately. This structured managerial approach support more professional decision-making and potential business growth. Okay, that's all I have to say. I'm back to Carlina. Thank you, Nurul. That's all the presentation from us. Thank you for your attention. Please apologize if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.